Marami ginagawa sa laro. Ha? Ayun eh. Malamig lang. Number 11. To number 12. Ano ba meron ka? Tinatagos. Number 12. Binigay kay number 4, 50 to shoot. Number 11. Binigay sa kita 10 sa iyo shot clock. Number 9, umaat. Mahina na ito si number 21. Ayun na, center tumatakbo. Number 21, diretso. Binigay kay number 24, Jeroy. Good for two. Jersey number 4 to number 12. Binigay ka nito. Nawala ball. Nice to jersey number 21. All alone. Easy 2 points. Ayan, benchak sa 8. Jersey number 4. Setting the play. Test sa pag-shatak. Binigay ka nito. Nice to jersey number 7. Binigay ka nito si number 1 to number 21. Good point. 8. 2 point lead by Centro. Jersey number 11. Sa ilalim kay number 9. Nawala ko na si jersey number 1. Binibag jersey number 21. All alone. Base na mo na yan din. Yan laro nila. Ayan, number 14. Malapat. Number 14. Umiko tumahat. Sablay na rin na number 9. Sablay pa ang talo na. Naugil si number 24. Binigay si number 21. Number 21 tumahat. Nasa may foul. Foul na. Using foul. Paano Ben? Number 21 ha. Yes, sir. 1 for second motion. Number 21, warning for technical for second motion. Number 24. Number 24, pinigil number 21. Lautar. Sablay talo na lang number 21 again. Kunin mo na, kunin mo! Number 7, trapas kay number 33. Huli ka, kaso may foul. Ang si number 14 sa sige, pasok. Number 15 out. Tawad-tawad ako. Hindi apat lang, apat. Unang pasok. Last throw. Sandali iba. Pasok ulit. Waiting. Waiting kami. Number 29. Pass lang! Binigay sa ilang kay number 9. Good for 2. Yan si number 24. Binigay nila si number 1. Back to number 24. 50 to shoot. Number 24. Drop pass kay number 21. Kick out kay si number 1 sa atras. Sabay na si number 11. Nice, nice! Number 9, punto. Dere-diretso isa dalawang umat. Good for 2. Ayan, bumba sa dalawa. Number 24. 15 to shoot. Number 21 sa gitna. Number 33. Umat na. Sablay na number 14. Binigay nila si number 29. To number 11 sa atas. Sablay na number 7. Binigay nila si number 1. Binigay ni Jeloy. Back to si number 1. Umat. Kaso may foul. Foul number 3. Stop, stop! Pero si Umaki wala pa? Sobrang turin na Una supply. Ganun lang. Ano yan? Ano yan? Last throw. Ayan o. Supply again. Number 14. Besto, besto. Bundok, Binigay besto. number 39. Number 39. Ikaw kita si number 27 sa atas. 3
Yan si number 33. O, kunin nyo. Binigay ito si number 21, 50 to shoot. Number 21 sa tres. Mahina lang din si number 1. Lapit. Umangat. Good for two. Ayan, change flavor. Pwesto, pare. Number 29. Number 29. Binigay number 14. Umangat. Basket out. Good for one. Pinalaman. Number 33. Sabra. Sige, pasok. Sige, pasok. Si Delayon. Wala siya dito si number 14. Pare, isa pa. Supply. Number 7. 1 minute to play. 50 to shoot. Number 7, 55 seconds. Number 3. 10 to shoot. Binigay number 33. 5 to shoot.